Tretan Kak Mudi, Kak Turmudi sekeluarga. Matur sekelangkung sebenarnya nyediaki tempat kangkui kegiatan rutin Kak Dintoh malaman terajunan sekeluarga kaya balasan serajah di Allah Subhanahu wa taala. Juga para sepo tokoh masyarakat hadirin hadirat. Nah, beda keleben. Eki bapak keleben. Gudung dulu. Eki bak semul jadi. Eki bapak kelebun nih, bapak kelebun gedung dung, bapak Samsuri, motor sekelangkung sebanyak Rabu epon. Jukan ki malamanter kau les saja serabu Kak Dinto. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nang malamangken dan kau les saja bisa apolong apol kompol dalam rangka rutinitas sitkon malamanter kegiatan Kak Dinto, kegiatan sabekta manfaat kau les saja. Kegiatan sekadimah nang malamangken malamanter doa kau le ijabah sareng Allah taala. Malamanter sesosa manter paringi kesenangan sareng Allah taala. Sesongkan baik keluargana sesongkan manter paringi kesayangan sareng Allah taala. Tor malamanter keluarga kau lestejah si ampuna tinggal umur muga-muga isupora setejenah sareng Allah Subhanahu wa taala. Tor malamanter kau lestejah nalekana tinggal lagi dunya Kak Dinto apekta iman Islam itu tetap kalaban husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Juga salawat ben salam ya teraki kau lestejah dekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang sebanyak mau salawat pagi semak dek Rasulullah ya hari kiamat. Orang sesemak dekat Rasulullah Kak Dinto insyaallah oleh syafaat Rasulullah masuk surga Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Malaman terjukan saya terakhir doa ban barokah para guru-guru kalau setuju dak kau setuju sehingga kau Kak Dinto tadi orang saya tonton orang saya bimbing selamat dunia sampai selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Para Rabu ampone kau ningi kegiatan sitkon Kak Dinto kedungdung yang kiman Kak Diman sitkon kegiatan ki atiker arang sareng adis tego sareng terjuker sekader ngaji ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu no malam dadi dan gula nikah karena telat niki nyon seporah telatipun karena mangken nikah bareng sareng ketapang dadi pada agi-bagi bekto pas kebetulan ketapangah masuk gunung-gunung jadi bak telat rencana nah terode Pak Kol beluk neka parade Pak Kol sanga. Jadi dan gula nang malam mangken iki karena Kak Dinto pembukaan iki ben pembukaan Kak Dinto pada ben nyampeaki hal sepada ben sitkon selain sega dima gula neka kan morok compo kebetulan morok nih ngaji bareng santre Kak Disa mangki bed munyina ki sestana sitkon selain mari cerita aki dengan kita apa karena gedung belum ngi munyi beta Kak Dinto awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Bed Kak Dinto kitab Zubat nikah Alfiya tapi beni nahu Alfiya nang fikih madhab Syafi'i. Dan kula kan asolat ngereng cara Imam Syafi'i. Awudu ngereng cara Imam Syafi'i, batala wudu ngereng madhab Syafi'i sampai ila akhirih. Dalam bab ibadah ada Allah Subhanahu wa taala. Lah sebelum dapat ke bab ibadah nikah Ibnu Ruslan sengarang Zubat nikah dalam kitab apa amunyi awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Beliau tabuna awalah sewajib tebah manosa. Ana apa kula nyampe Kak Dinto iki situng kula papan morok nggih Pak nomor 2 tang kula lebur nih kan. Karena hubungan sareng manosa. Pertama Kak Dinto lafal awal wajib alal insan. Insan nah, dan kula nyampe iki insan. Insan Kak Dinto cak madurena manosa. Bahasa Arab al insan.
Apunapa manusia dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ma'atabu al-insan atau al-insu karena beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwa anapa manusia kadinto enya maki insan. Pertama kadinto epon tut dari debuna Allah taala walaqad ahidna ila adamah min qablu fanasiya falam najid lahu asma. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyeritaaki walaqad ahidna ongku akabe perjanjian dan kaula dekat Nabi Adam sebelum masa lampau. Maka napa janjina, napa perjanjian antara Allah Ta'ala dan Nabi Adam alaihissalam sampai fanasiyah Nabi Adam gak ada lupa. Napa? Dalam ayat selain Allah Subhanahu wa taala mator nyeritaaki mentah kelero wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqruba hadhihi sajarata fatakuna minat dhalimin. Dalam ayat kadisah Allah Ta'ala tebun hai Adam nang sampean swarga sampean sareng rajina ben teueur kula teueur nah apa saos teueur kasa sekosokna sampean pesayaki tapeh cuman situng jak semai kan bunganan nikah napa bungkan apa namanya buah apa buah holdi nah jak semai maka menyemak sampean fatakuna minad dhalimin akhirnya semai ana mau semak karena lupa panas ya maka lupa Nabi Adam alaihissalam maka jadi kadinto lafal al-insan epon tu dari lafal nisyan artinya nisyan karena gelak lupa Nabi Adam makanya itu bagi ulama awwalun nas orang pertama kali saya lupa kadinto manusia apa sih Nabi Adam alaihissalam jadi manusia lupaan kadinto cek salah aki lakar dari bangotowana dari tas-tasa memang lupa. Makanya itu bagi syair ekwataki boleh sebelum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia enya maki insan nang syair jahiliyah itu bagi latan sayana tilkal uhuda innama sumiyat insanan li'annaka nasi. Nang syair jahiliyah kadinto cerita aki bahwa lafal insan pernah yang kui karena pernah orang para ulama ahli bahasa Arab pernah ngiding pernah mangki siiran munyinah ce ongku lepas sampean dekah benyak janji ana apa cek kalau banyak janji karena kaprana li innama sumiyat insanan ana apa manusia mainnya maki insan dalam bahasa Arab karena li annaka nasi karena sampean kadinto turunan nak potona dari orang selopah maksudnya kelak Nabi Adam alaihissalam nikah pon pas sekedua beda pendapat enyama aki manusia panika insanan karena arti insan panika bisa etengaleh mata bisa etengaleh mata bimakna duhur lil ayan saya bisa etengaleh sareng soca saya etengaleh mata jadi dalam nalaikana ala khilafi dzalik nalaikana bidah tak bisa etengaleh mata makhluk Allah juga tak bisa etengaleh mata panika enyama ki jin ana pemainnya maki jin ki kana tak etengaleh mata artinya jin panika khofi tak etengaleh mata mak bisa gitu aneka juga epondut dari syair Arab bahasa Arab kuno sering gula ceritakan Ustadz Anam boleh sering sama Ustadz Anam jadi kamu tak bosan Ustadz Anam keceritakan gula lagi
Sihir Arab nikah beda orang laki. Cerita lagi orang laki. Arab nikah orang laki. Lebur dek orang bini. Pas biring bini nikah cintana tolak. Akhirnya si laki nikah. Kita napa orang putus cinta kan sih? Kenapa ki? Prestasi. Frustasi lagi. Bicara kancan nih cocok. Ada yang bini banyak, kan yang bini banyak. Akhirnya beliau pas syair la ahsabukum tajhalunahu law ta'lamina fima ujinnu anil hawa la adarti dan syair nih kan. Ana apa sampean mak congo-congo gula jangan. Ana apa sampean mak congo-congo gula. La ahsabukum sengkok dan gula tak nyangka dek kapan jenengan tajhalunahu tak ngerteh dek karasana lebur kau orang. Lau ta'lamina cek saking beda orang bini saya kelebur dan gula maksudnya dan si singir. Lau ta'lamina fima ujin napa ujinnu se tak tampak dari abe anil hawa di rasa lebur. Ujinnu anil hawa. Adanya perasaan cinta dari abe saya tak bisa eta yang alema mata. Makanya roh bener kerong nih kayak nggak napa orang tao nih. Beda orang oning roh bener kerong. So, roh bener cinta nggak napa kan tao nih. Makanya dari kadin toh jin artinya gila tak bisa eta yang alema. Mun bisa itu yang ngalih mata berarti bini jin boleh walaupun dia kelompok jin. Contohnya Madura boleh sering juga. Madura ni ka jin saya nampak pasti beda nyaman. Bini nyaman jin boleh. Contohnya mana compok ni ka boleh serang Kiai Muhyiddin, boleh serang Kiai Muhyiddin ni ka mulai lagi gana sering mungkin Kiai Muhyiddin beda nyaman Nur lambe sering cerita tin setan nah kot binakot salah situ kot binakot Jepon beden apa kasah mun apangki gunung jen rajah ini nyamin apa kasah lendur bini jin rana bini lan kila nggak kasah binanya mah jin boleh tapi kalau lendur atau jin rana mun saya cak loncak pote kasah pocong nang kan sing ngerepan orang Jepon wewe gombel gendruwo kan saya nangis kasah kuntil anak pas boleh beda tumang-mang beda kan tumang-mang mun kula nikah tak toman ngetela tak toman ngoleh saya cerita gila kasah kok joli situng saya kula pernah ngalami kenapa tumang-mang kula pernah tabang tumang-mang mun tak salah tahun sangat belu kan cerita kan tumang-mang nikah mun tak cerita sekancan lambe biasanya tumang-mang ini kan nabeng orang nyari gentak gitu kan nih mulai kening dia pun care orang napa epit sepit lalu ini ceritanya gula tahun sangat belu gula waktu kasa ki umur pola 10 tahun nih lebur mano jadi gula kan nyari gentak dalam lauk dalam kayak safi kasa gula dari compok aceng gonceng ke teloh gula kancadan gula nih nyaman aja tem pas hitung badannya mana safi'i kacong nih. Sampai ke dalam laut tadi saya kesabah ke beda tikungan lambat tadi saya bedakan pelai pas mungkin kan beda kening Roma sepen subung Roma beda pungka kembang nih kah kenapa tempat manuk meradam biasanya nih kah tapi gula mangkat marisa gula enggak setengah beluan nih kah jadi gula kucing telok kasa ngeding munyin gentak gula toron bi jetem situ nggak beda kanca gula nyamannya kacong kebetulan sokona sake tipang orangnya jadi bi gula tak begitu toron jadi gula toron lampu ini kan center lah biasa nih tahun sangat belu ini kan center banyak jadi gula nyenter nyami center bi jetem toron kanca gula ini kan berembong pas akatoan kan gula make kasa elau napa elau kasa napa pak gula atau le lah ya tas kampung kanan nih kah pak bodoh rabek merah gula kata lati raja lah nih kah gula lakan kata le setanongku nah ya merah tapi merah na beninga apoy pada ben lampu lalu lintas kasa
keng merah raja. Nah, lalin. Mate odi ajeulun dan nih, ajeulun. Dadi kula cereng. Apa? Dungang mang cong, buru kula, buru. Kula jatem nih buru. Dadi kacong ngasa senoki sepeda, dinaaki wi kula. Dinaaki. Lah kula waktu buru kak berkak santa iki karena kan ngeding dumang mang nih kan nyarena kana jemon kabar nih kan. Buru. Waktu kak disa kan musim ninja. Bak jumi nih kah berdenang anak aja ke. Nih kata ketela wi kula. Tak ngetela, di Jawa tak ngetela. Tinggal semak romoro pas nampak nak anak asa. Sampai anak-anak saya terjadi bernapa pakai bernapa. Nah pakai masuk ke alam lain wallahu alam. Yang kaca gula nih kah ki sambil nonton sepeda sambil timpang sambil ngocai gula tak setia kawan. Tapi punten nih selamat kami ajaran lah tumang nih ajaran gula nih kah saya nampak dan gula main nih kah punten lain alhamdulillah gula tak teman nangalih tahun sangat belu nih kah menangkah dari kadinto ki jin nika bisa tengah tak bisa tengaleh manusia bisa tengaleh maka Allah taala nalekana tebu ya maksarul jinni wal insi hai makhluk golongan makhluk setak tampak ben setampak jin sareng manusia wa ma khalaqtul jinna wal insi wal insa ben tak terjadi kaula deka makhluk setak kasat mata ben se tengale mata. Terus manusia kadinto ki nang pendapat saya kedua bisa tengale pontut dari debuna Allah taala selain dia maksarul jinni wal insi debuna Nabi Musa alaihissalam waktu nyeritaake Allah taala dalam Al-Qur'an idra'a naro faqala li ahlihi umkusu inni anastu naro. Waktu Nabi Musa debuna Allah taala ajelenan sareng kaum ketemu apoi Nabi Musa tebuna umkusu dentos dina kerombongna kadisa dentos dina karena ini anastu naro anastu karena sengkok nengaleh ngolati apoi minangkah dari kadinto lafal al insan keduan dua teh sebisa ngaleh tor selopaan yakni manusia pon terus ma'rifatul ilah wajib te pemanusia kenal dek pangeran benih karohun kenal tapi bi istiqon yakini bahwa Allah taala paneka dat sepatot sempe dat sepatot dadi pangeran iya kan pasirah nalekana panjenengan mangken kan berseliweran banyak etap kita pasirah Allah pasirah kalimat arte makna Allah ini kan apa? Menarte mangken ki gembang ki. Huwa ilahun ma'luhun ma'budun mustahiqun li ifradihi bil ibadah. Seko caki Allah, seko caki pangeran, panikah lakar patot dadi pangeran. Iya kan? Tor gelek patot lakar wajib sempe. Tor patot ketibi sempe. Tade lain. Panik saya kocaki Allah. Sestona atu buaki pasera Allah. Sestona lain atanya pasera Allah. Abdina ngocaki Allah nih itu huwa ar-razzaq bisa, huwa ar-rahman bisa gampang. Karena Allah taala itu bukan apa kasa? Kulit Allah awidur rahman ayyamatatu falahul asmaul husna. Pasera Allah nikah kan. Karena Allah taala keduan nyamah sangang bolo sana. Makanya nalekana doa ya Rahman ya Razzaq tak napa. Ki ngak doa ki. Kula kan pernah nyampe haji ki. Kamma kasah bab doa pasar gedung gede jaga ki. Kula kan pernah cerita lambe mun doa nih ka macem doa. Napa? Ya Allah pajiru, ya Allah pajiru. Enggak ki. Kan ki. Mangkana ki, mangken nih kan beda cerita ya pon, beda cerita. Zaman mangken nih kan ya pon, beda orang bini doa ke Allah taala, doa nikah khusus. Macam nah gitu tak kasar. Minta ke Allah taala ya Allah iktini salah 1 miliun. Beda orang bini ya pon doa ya Allah dan gula paringi obeng
3 juta real. 3 juta real benih rupiah iki. Sereal nikah 4M. 4M. Berarti 12 M. Anto keng ca Arab nih ya Allah dan gula paringi obeng telo M. Telo juta real. Ongkuan bi Allah Taala panika paringi. Paringi. Mangan gula alang-alang bini alang-alang iki tak nyaran lagi kan saben. Cepon nika bi Allah Taala paringi. Tapi carana unik. Napa carana? Carana dia nikah cepon. Orang bini nikah anaknya 13 mate situng. Anak apa mate situng? Karena gelek kening pate. Kening pate. Hukum nang Arab Saudi nyabeh bedesnya nyabeh. Tapi benih nggak meturan kan segi nata wae tak ini. Bedes seterota oleh hukum kiso oleh pate. Napa? Seporah di keluarga. Nah, tapi semate ini kah wajib majar denden ini kan apa? 3 juta real. Nika. Hyongguan empu saya doa kala ya Allah, abdina cek putona obeng 3 juta real. Oleh ongku 3 juta real, tapi ngorban lagi anak nika. Kita napa ya Allah pajiru ki pola. Beda boleh cerita nih soal berdoa lagi cerita nih kan. Beda orang soleh ya ban ki. Orang alim tapi gelek Al-Quran tak hafal. Jadi syarat orang alim ni kan benih hafal Al-Quran. Gimana gula tak hafal ki. Yang oleh nyongok bahasa. Ki mungkin orang alim, alamah dan ki. Nikah di cita-cita terhafal Quran. Akhirnya minta ke Allah Taala ya Allah dan gula. Katanya paringi kegempangan apalagi Al-Quran dan semacam. Teka aja tunggu awal Al-Quran. Tapi kenapa? Penjara petong tahun. Ngapa lagi Quran dalam penjara. Tapi hafal. Gini kah? Tapi gula kan lastari bab tua. Tangki keng karo contoh nih kan. Jadi abali boleh kelafal Allah. Tangki abali kelafal Allah. Pasir Allah kan gila asa pengajaran sepatot sempe. Ben lafal Allah kadin to iki. Lafal Allah dalam Al-Qur'an sebut lagi kalaban sepon apa bentuk ilahun, rabbun, Allahun, Allahu wa. Ilahun kan toh cepon jumlahna beda 2699. Allah fallah tallah ya pun billahi. Cepon mun billahi kan kula tahu ning TV kan kita mangki kula. Cepon Allah Taala nika lafal billahi Al-Qur'an cepon sekalian. Nyebut lagi sekalian. Makanya kula aslinya terus nyampe lagi bab sumpah karena kemalaman insyaallah bulan boleh bab sumpah. Karena banyak mangken orang ki alif TikTok teng ya atau media sosial ki kewe kanan atau pak arojak ngocak ngakan nyep cepe ndak napa billahi nyaman deh. Kewe gampang. Sumpah kewe gampang nyambias sama Allah Taala kewe gampang. Kula indina soni saos ini bab sumpah. Cenyak banyak sumpah Nabi ka dinta alarang. Al halif mamhaqatun bedah tebu napa? Manfaqatun bedah tebu aki munafiqatun. Tapi kula mamhaqatun saos. Al halif banyak sumpah. Mamfaqatun lekas mupaju disilah dekat tegengan nggih. Tapi mamhaqatun lil barakah tuli matahade dekah keberkahan rezeki ini kan. Jadi cukup asompa mun orang asompa walaupun awal jual lekas paju billahi kalau boleh nabar 20.000 billahi kalau boleh nabar billahi ongguan paju karena lah sumpah nengi. Tapi tinggal paju 10 juta pas pesene sahabat kamar elang pas ngemale kening tuyul. Iya kan? Kongang bae keco anak keco kongang bae. Mangkan diberin kula nyongok iki beda ning media sosial nih kan orang ngale napa kasa? Ngale tekel. Keramik kasa, keramik Roma retak. Yo beuna. Pas ibu keramik nikah peseh kapi. Sing ngecok bini orang tekos ki kebelai bun be tekos padahal rumah sana lambe
giba tuh tuyul ternyata tikus. Ki mungkin yang boleh lemate nemu nikah mungkin minyak keluar sompa nih kawin akhirnya tak berkah. Terus beli boleh lafal Allah ki walhasil ngi terakhir Allah ki kule enggak dia cerita nah Imam Sibawi pasera Allah nalekana ajunan mereksa nih pasera Allah tenggule enggak dia cerita nah Imam Sibawi pasera Imam Sibawi nikah imam neng ilmu nahwu yang ilmu nahwu jaa zaidun kasa i'rab Imam Sibawi nikah ahlina Imam Sibawi pernah neng situng saat pereksa nih ben muridtah tentang arteh lafal Allah. Ya Imam, ya Syekh, ma makna kalimatullah? Napa artinya kalimat Allah? Napa? Fa anzala ra'sahu. Maka Imam Sibawi waktu mau habis mereksani kalimat Allah, tak langkong kiai misalkan, tak langkong guru napa? Arti Allah ini kan apa? Maka Imam Sibawi kadin tak jawab nonduk ya pun. Nonduk abid tak jawab. Padahal lafal Allah ini gampang. Kangkui engki kita gula tapi Imam Sibawi tapi beliau dari ngas teteh beliau nunduk abid ya mon. Tinggal abid summa rafa'a ra'sahu. Au enggak? Tinggal au enggak? Napa jawab? Makna kalimatullah a'raful ma'arif la yahtaju ila ta'rif. Allah Ta'ala si maha oning deka abana tibi tak perlu yarte aki boleh tak perlu ya tak boleh pon maka Imam Sibawi jawab kak ditoh murid taslim nerima pon gi cerita nikah ada neng situng saat Imam Sibawi kan tuh sed tinggal abid setahun 2 tahun 3 tahun mungkin nih kakek cerita nih ya sed tinggal sed maka faru iya maka Imam Sibawi kak ditoh eka mempe murid ki orang yang soleh. Makin anu ki, mau cerita dunging kasakan viral ya. Pas ibu coba ki punten mempekan itu ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mempekan itu salah situng juz atau ilham dari kenabian. Ki rancak, ki bisa bendera ki. Waktu mempe nikah Imam Sibawi kemempeh sarang murid pahe periksa nih ya Imam kadina apa kabar ajunan misalnya kaifa haluka misalkan kadina apa kabar alhamdulillah baik kan gula bima sona Allahu bika kalaban pona kadina apa Allah Ta'ala memperlakukan ajunan Imam Sibawi alam barzah alam kubur. Beliau adabu alhamdulillah akramani wa rahimani alhamdulillah dan kula emul jaaki dan kula paringi rahmat sepora tu saden kula terus lanjut lagi tanya lagi bima sonata kalaban sebab napa ajunan bisa oleh pangkat nang alam kubur oleh rahmat nang alam kubur hinama kultu waktu dan kaula ngocak pada murid atanya napa artinya kalimatullah dan kula karo ngocak Allahu a'raful ma'arif la yahtaju ila ta'arif. Cuma nikah. Imam Sibawi kadin toh emul jaaki bi Allah Ta'ala ben paringi rahmat. Inang kadiri kadin toh ki ngongguaki lafal Allah Ta'ala betekaki nang kemarin temo ki betek nek tamenaki ka ate keyakinaki bahwa sobong pangeran menika selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam bunyahi Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nikah bertekaki lafal la ilaha illallah. Riwayat Nabi man qala ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Tada situng kepula saya ngocak la ilaha illallah sampai mati kecuali gelek masuk swarga. Moga-moga kaula sedaja sedah dalam kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sekiranya cukup
napah si sampai akhir dan gula kurang lebih nah salah lopot nyon sepora leres saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita renungkan bersama butir-butir hikmah dan mau'izatul hasanah yang telah beliau sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kita melangkah pada formasi acara yang terakhir adalah al-ikhtitamah bid-du'a, yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Hadratul Muhtaram Kiai Muhyiddin Shalihuddin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Jannah Al-Hasaniyah Batupuro Timur, Kedungdung, Sampang. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin al-awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matit tauhid wal islam wal iman. Hamdan la nuhsi sana'an alaik anta kama asraita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya muftihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya dalilal mutakhayyirin wa ya gisal mustagisin agisna tawakkalna fawadna umurana ya fattah ya wahhab ya razzaq ya basit. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihhah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirati wa abwabal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, inna natawassalu ilayka bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-ahyar. Kaffir anna ad-dunuba wal awzar ya Allah, wa khurjna min jami'il makhawif wal aqdar wajma' bainana wa bainahu fi dhil qurb, taqabbal minna min yasir a'malina fil i'lan wal israr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.